Siya kayo ba? LRT? Aliyasan ka na. Aliyasan ka na no oras na te. Palabas na kami. Palabas na kami. Tara na te. Anong oras na oh? Guys, nandito ka sa mall. 12:40 na girl. 12:40. Ay pak. More wallpaper. Ay pak. Ay pak. Guys, may Kurt Bautista. Yes. Nagpa-video greet ako para sa kaibigan ko. Nagpa-picture siya sa akin. Ay. Ay, putik na iya talaga. Sabi ko pa, ano sabi ko? Excuse me, Kurt Bautista. Yes. Bumayo ka ba dun? Name? Jaya. Jaya? Opo. Hello Jaya, hope to see you soon. Take care always. Thank you po. Yes. Pwede po magpa-video greet para sa kaibigan ko. Nagulat ka kung bigla ka na agad lumapit. Sumunod na ako. Ano kasi? Kilala ko yung kasama niya. Ano kasi, last time, yung nakatambay lang siya sa labas ng classroom sa case. Sabi ko, ayan na, pero ang daming tao, lalapitan ko sana, tapos naiiyak ako. Ngayon, now is the time para sa kaibigan ko. Video greet. Inalis ko yung ano ko ha. Aliyah, saan ka na please? Tara na Aliyah. Hello, bakla. Sige po. Hindi, UAP lang to ha. Guys, kunwari, concert. Uy, nakikita ko na siya. Guys, lower box to guys. Free pa to. Free pa to. Thank you sponsor po. Thank you po. Oh my god. Yung sit. Yung Gen Ad. Yung ay. Ulit kabila tayo. Ay nagyan. Yung Gen Ad. Nandun na ako. Upper box na try ko na. Ay nandun pala. Yung ano pa. Now lower box na ako guys. VIP na lang. VIP na lang. First pasok ko dito sa Mawa Arena. Lower box agad. Tapos mga gwapo athletics pa daw makikita na. No, manifested sa naman may jowa ako. Di ba? Packer picture. Dito ata yung parang photo booth na keme-keme. Pag may concert, di ko napupuntahan eh. Daming tao. Punta na kagad na. Uy, may ice cream. Cold Stone pa. Mahal. Mamaya na. Masarap ba siya? Worth it ba siya? Okay lang. Depende. Depende ayan, saan. here na kami guys. Pero pa ulit, ang dali. Janek. Bakit ang lapit pag lower ba? Gagi, dyan ad lang ako. Dito na kami guys. Wala pa si Aliyah. Kaya pumasok na kami ulit. Ay, pumasok na kami. BCD is coming back, you guys. Lapit pag lower box.
Guys, USP yun eh. Let's begin with the FEU Tamaraws. Number 3, Paul Bautista. Number 6, Alcen Macapagal. Number 8, Cholo Año Nuevo. Number 10, Patrick Sweet. Number 12, Renzo Competente. Number 13, LJ Gonzalez. Number 15, Aaron Babuno. Number 18, Royce Alfredo. Number 20, Cyrus Torres. Number 27, Miguel Arno. Number 28, Luke Felipe. Number 32, Leighton Benaventura. Number 35, Rojan Montemayor. Number 40, James Tempra. Number 56, Mo Fati. And number 77, Zerbak Beato. Ladies and gentlemen, the FEU Tamaraws. And here's the UST Growling Tiger. Go! Fight! Tamaraws! Go! Fight! Buhat mali yung mic natin. Go! Fight! Tamaraws! Go! Fight! Tamaraws! Go! Uy, di yan naka-on mic mo. Pero ano ka open? Tamaraws! Go! Fight! Ay, wala. Double violation. Kasya ba? Let's go! Let's go, Tamaraws! Let's go! Let's go, Tamaraws! Let's go! Wala kayo, guys! Guys, sa wakas, nakarating na po siya. Habol kayo, guys! Habol! Panalo sila percent. Sigaw kayo! Go, tahan! Wala pa. Yung ano eh, nasa yung table eh. Yan na! Yan na! Wala. Kenji Dorantes. FEU Tamaraws. Let's go! Let's go! Tamaraws! Let's go! Let's go! Let's go, Tamaraws! Let's go! Wah! Para sa'yo yan, Jay.
pag-open niya ng camera? Sa taas siya ata siya. Epic. Nag-open ka ba, Cam? Oo, picture na online at madalian. Gulto pa naman po. Ha? Gulto pa naman pagpasok na alam mo. Tay, sobrang lamig ang iinit yung mata ko. Naluluha na ako. Ayusin! Hindi ka nag-bola eh. Nagawan po. Bakit ka akin?
going out of